وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، ونحن في مجلس علم نتذاكر فيه علم الكتاب والسنة وما جاء به الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى لحبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما. وجاء في الحديث عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحديثنا في مجلسنا هذا عن فقه المساجد، الفقه المتعلق بالمساجد. نتذاكر نحن وإياكم الفقه المتعلق بالمساجد. فنقول أولا، لا بد ونحن نتحدث عن المساجد فلنعلم ما هي المساجد. سمي المسجد مسجدا باسم أعظم عبادة تؤدى فيه، وهي عبادة الصلاة، وبأعظم ركن من أركان الصلاة وهو السجود. فسميت المساجد مساجد، أي محل السجود لله تعالى. ولا يجوز لأحد أن يسجد سجدة لله تعالى إلا في ضمن صلاة، إلا إذا كانت سجدة تلاوة أو سجدة شكر، وما عدا ذلك إنما السجود يكون في الصلاة. وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه، أي في السجود، من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. خلاصة هذا أننا بصدد الحديث عن فقه المساجد، عن فقه المساجد. والمساجد إنما سميت مساجد لأنها محل أعظم عبادة وهي الصلاة، والصلاة أعظم ركن فيها هو السجود لله تعالى. Beliau Dr. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah As-Sagaf, guru kami. Beliau adalah mufti, orang yang punya wewenang untuk memutuskan hukum-hukum fikih di kota Sewun, dan beliau adalah ketua bidang fikih dan usul fikih di Al-Ahqaf University Hadramut. Beliau menyampaikan setelah mengucapkan hamdalah dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majelis ini. Kita di majelis ini berusaha mempelajari ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri mengatakan kepada Nabi: wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, zidni ilma, ya Allah tambahkanlah bagiku ilmu. Nabi saja Allah masih perintahkan supaya minta ke Allah agar ditambahkan ilmunya. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama. Maka pada kesempatan kali ini, di pertemuan yang mulia ini, kita akan membahas tentang fiqhul masajid, yaitu fikih yang mengulas hukum-hukum seputar masjid. Sebelum kita bahas fikih masajid, apa sih
masjid itu artinya apa? Kita mesti tahu dulu. Kata-kata masjid itu artinya apa? Kata-kata masjid ini diambil dari ibadah yang paling agung yang didirikan di dalam masjid, yaitu sholat. Sholat itu ibadah yang paling agung yang didirikan dalam masjid. Di dalam sholat ada rukun yang paling agung dan yang paling mulia, yaitu sujud. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, ya paling dekatnya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika hamba tersebut bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama masjid ini diambil dari nama ibadah yang paling agung di dalamnya, yaitu sholat. Dari sholat sendiri ada rukun yang paling agung, yaitu sujud. Nah, masjid itu artinya mahallus sujud, tempat orang sujud. Itu secara bahasa arti daripada masjid. Tempat orang sujud itu disebut masjid. Dan sujud ini adalah suatu ibadah yang agung. Saking agungnya sujud, makanya dia tidak dibolehkan seseorang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan sholat. Nggak boleh sujud di luar sholat. Hanya dua keadaan paling yang di luar umumnya sholat: sujud syukur, sujud tilawah. Sisanya yang namanya sujud itu di luar sholat, ya ikhwan. Saking agungnya ibadah sujud tersebut, dan dia adalah ibadah yang paling dekat dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang beliau sampaikan, kata-kata masjid adalah artinya tempat kita bersujud, yang merupakan rukun yang paling agung di dalam sholatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم النقطة الأولى التي نحن بصددها لا بد أن نعلم من فقه المساجد أن نعلم أن المساجد بيوت الله، أن المسجد بيوت الله. جاء قول الله تعالى: وأن المساجد لله. وفي الآية التي قرأها شيخنا فضيلة العلامة وافتتح بها كلامه قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذن المساجد هي بيت الله، وهي أحب البقاع إليه. هذه البقاع ما أحب البقاع التي يحب الله سبحانه وتعالى أهلها ويريد لأهلها الخير. ما أفضل مكان يحب الله لأهله الخير؟ هي المساجد. ما دليلنا على ذلك؟ الدليل على ذلك ما أخبرنا به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أحب البلاد إلى الله مساجدها، المراد أن الله سبحانه وتعالى يحبها، أي يريد لأهلها الخير، يريد لأهلها الخير. وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أي يريد بأهلها خلاف الخير، وذلك إذا لم يستقيموا في أسواقهم، إذا لم يستقيموا في أسواقهم ويعرفوا حق الله تعالى، لأن محل السوق محل الغش والكذب، تكثر فيه معصية الله. ولذا كان الذي يدخل السوق فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده وهو على كل شيء قدير. من يقول هذا الذكر إذا دخل السوق كتب الله له 1000 حسنة، كما جاء في الحديث عن نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي. فخلاصة أن فقه المساجد والأحكام المتعلقة بالمساجد تنطلق من أنها بيوت الله، وأنها أحب البقاع إلى الله تعالى. ولذا
فإن نبيكم عليه أفضل الصلاة والسلام شهد وأخبرنا وقال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى قال: إنما يعمر مساجد الله من يعمر. أين فاعل؟ أين فاعل يعمر؟ إنما يعمر مساجد الله من؟ الفاعل من اسم موصول. ما صفتهم هؤلاء الذين يعمرون؟ الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ولا شك أن الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالله، وإنما ذكر لأهميته. وماذا؟ وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، لا يخاف إلا الله. هؤلاء أهل المساجد والذين عمروا المساجد هم المهتدون، أخبرنا هم المهتدون. ومن يهدي الله فلا مضل له. وما أعظم ما نطلبه من الله سبحانه وتعالى هو الهداية. Kemudian kita saat ini ingin bahas fikih tentang masjid. Kenapa kita bahas fikih tentang masjid? Kenapa ada aturan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan masjid? Ini berangkat dari sebuah paradigma, sebuah sudut pandang bahwasanya karena masjid itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia rumahnya Allah, ya mesti pakai aturannya Allah dong, jangan sembarangan. Itu paradigmanya mulainya dari situ. Makanya ada fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum masjid. Masjid ini rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya sekedar Allah, masjid itu habbul biqa' ilallah, tempat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ahabbul bilad ilallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling Allah senengin masjid. Wa abghadul bilad ilallah aswaguha, tempat yang paling Allah enggak senengin adalah pasar-pasar. Kenapa demikian? Karena memang di masjid itu Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Sebaliknya, sedangkan di pasar kadang-kadang banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, banyak terjadi bohong, sumpah palsu, penipuan dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai pasar, kecuali kalau pasar digunakan untuk kebaikan. Contoh, tadi beliau ngasih contoh, kalau orang mau masuk pasar baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir ila akhirih. Kalau dia masuk pasar baca itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan 1 juta pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasar itu umumnya banyak terjadi kemaksiatan di dalamnya, tapi kalau kita pakai buat kebaikan, ya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mahallu syahid yang pengen kita bahas, masjid adalah tempat yang paling disenangin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nggak sampai di situ, masjid ini tempat kalau orang demen di masjid itu bukti keimanannya kuat, keimanannya kokoh. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat ada orang yang senang sama masjid, demen sama masjid, maka kata Nabi, saksikanlah orang yang seperti itu, berarti imannya bagus tuh. Demennya dia sama masjid, tanda imannya bagus, imannya kuat. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya hanya saja yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, siapa yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Kemudian mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka enggak takut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuji lagi mereka yang suka memakmurkan masjid. Mereka adalah orang-orang muhtadin, termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu. فليقل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج من المسجد فقل اللهم إني أسألك من فضلك، أو اللهم افتح لي أبواب فضلك. إذن في الدخول تسأل أبواب الرحمة،
في الخروج تسأل من الله أن يرزقك من فضله. لماذا؟ لأنك حينما تدخل المسجد أنت تشتغل في المسجد بما يوجب لك رحمة الله تعالى وثوابه. أي فعل الصلاة التي تصليها في المسجد، انتظارك للصلاة في المسجد كما سيأتي بيانه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال: إنكم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وجاء عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أن الملائكة تصلي على الشخص ما دام في المسجد في مجلسه الذي صلى فيه. ماذا تدعو له الملائكة؟ تقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أما إذا خرجت من المسجد فاسأل من الله أن يفتح لك أبواب الفضل، ومن ذلك أن ييسر الله سبحانه وتعالى لك الرزق الحلال، كما في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الخلاصة أن من فقه المساجد أن المسجد له آداب، وأن دخول المسجد والجلوس فيه لا يكون طاعة لله تعالى إلا بنية الاعتكاف، وأن المساجد هي محل الرحمة، فعلى الداخل أن يستنى بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيصلي ويسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويسأل من الله مغفرة الذنوب، ويسأل من الله أن يفتح له باب الفضل، ويعظم المسجد ويقدم عند الدخول في المسجد رجله اليمنى. هذا التعظيم للمساجد واستشعار هذه الأشياء يكرمك الله سبحانه وتعالى بقوة الإيمان. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Kemudian masjid ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka karena masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ada adab, ada akhlak yang mesti kita perhatikan ketika masuk ke dalam masjid. Di antara adab-adab yang penting yang berkaitan ketika kita masuk ke dalam masjid adalah niat i'tikaf. Jangan lupa kalau masuk masjid niat i'tikaf. Ini sekarang kita di dalam masjid nih, sebagian mungkin lupa niat i'tikaf. Niatin dari sekarang ya. Niat i'tikaf. Karena yang namanya innamal a'malu binniyat, Nabi SAW mengatakan amal itu bergantung kepada niat. Andai kata ente masuk masjid nggak ada niat i'tikaf, ya nggak dapat pahala apa-apa. Tapi kalau kita masuk masjid niat i'tikaf, mau baca Quran, mau apa yang kita kerjain, tidur sekalipun, tidur nggak dilarang kata beliau dalam masjid. Orang tidur nggak dilarang dalam masjid. Cuman bedanya kalau tidurnya dia dalam keadaan niat i'tikaf, tidurnya pun di dalam masjid bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmu ya Allah. Jadi begitu masuk minta dibukakan pintu rahmat Allah, begitu keluar minta anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam riwayat lain disebutkan abwaba fadlik, ya Allah bukakan kepadaku pintu-pintu anugerahmu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau seperti itu? Karena kita begitu masuk minta dibukakan pintu rahmat. Kenapa seperti itu? Karena kita kalau begitu di dalam masjid, selama kita berada di dalam masjid itu rahmat Allah turun terus buat kita. Contoh sederhana, kita di dalam masjid nungguin sholat, nggak ngapa-ngapain. Kata Nabi SAW, innakum bis salah mantadhartumus salah. Kamu nih seolah-olah sedang sholat. Kalau kalian lagi nunggu sholat belum waktunya. Tapi kalian duduk itikaf di masjid nunggu sholat. Nunggunya kamu terhadap sholat itu seolah-olah kamu sedang sholat. Berarti kita sedang dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan itu kalau ada seseorang lagi duduk di dalam masjid nungguin sholat, malaikat ngedoain Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia ya Allah. Didoain terus sama malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya memang selama kita di dalam masjid itu nggak berhenti kita dapat kucuran rahmatnya Allah Subhanahu. Insyaallah mudah-mudahan kita semua lagi dapat rahmatnya Allah sekarang nih. Makanya begitu masuk doanya apa? Allahumma aftahli abwaba
rahmatik. Karena emang kita mau masuk tempat yang di situ dikucurin rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kita keluar dari masjid, biasanya ada aja urusan gitu tuh. Ada urusan ini, urusan itu, pengen nyari rezeki. Makanya doanya waftah li abwaba fadlik, ya Allah bukain kepadaku pintu-pintu anugerahmu, rezeki supaya urusan dimudahin, masalah digampangin, utang lunas. Itu begitu keluar masjid tuh kita minta dibukain pintu-pintu anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka cocok sesuai dengan firman Allah taala, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau udah selesai Jumatan kata Allah fantashiru fil ardi, maka kalian bergegaslah, bersebarlah di atas muka buminya Allah. Maksudnya cari itu, wabtaghu min fadlillah, cari daripada anugerahnya Allah, itu rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu keluar masjid, doanya mintanya supaya dibukakan pintu anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kesimpulannya, masjid ini rumah Allah. Karena masjid rumah Allah ada adabnya, ada akhlaknya, ada aturannya, ya. Aturannya begitu kita masuk masjid, jangan lupa niat iktikaf, masuk pakai kaki kanan, kemudian baca bismillah, sholawat kepada Rasulullah, kemudian minta dibukakan pintu rahmat Allah. Begitu keluar pakai kaki kiri dan seterusnya. Itu tidak lain dan tidak bukan merupakan bentuk adab kita kepada rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. ومن فقه المساجد أيها الأحباب الكرام أن نعلم أن وظيفة المساجد الأساسية هي العبادة. إنما بنيت المساجد للعبادة، ولهذا عليك حال جلوسك في المساجد بالأدب والاحترام والإمساك عن فضول الكلام، فضلا عن المحظور منه والحرام. فإذا أردت التحدث في أمور الدنيا فابرز إلى خارج المسجد. المساجد إنما لا تشتغل في المساجد إلا للعبادة. العبادة أنواع: الذكر، الصلاة، تلاوة القرآن، طلب العلم النافع، كل حلق الذكر، كل ذلك محلها المساجد. أولا ذكر الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه العزيز: في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الأمر الثاني هذا الذكر. وفي الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الذكر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الصحابة وقال لهم، وجدهم جالسين في المسجد، فقال لهم عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح الإمام مسلم، قال لهم النبي: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال لهم النبي: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك يا رسول الله. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. هذا بخصوص الذكر. وفي الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلس قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. بخصوص الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن صلاة الجماعة في المسجد تفضل على غيره ب25 درجة، وأن الإنسان في طريقه إلى المسجد لا يخطو خطوة إلا وترفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فإذا جلس ينتظر الصلاة فإن الملائكة تدعو له وهو وكأنه في صلاة. ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام: إنكم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. إنكم فإذا انتهيت من الصلاة فأنت أيضا الملائكة تستغفر لك
وتدعو لك، ودعاء الملائكة مستجاب، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا بخصوص الذكر. بخصوص الصلاة، خذ بخصوص طلب العلم. الخروج إلى المسجد من أجل تعلم العلم النافع، يأتي إلى المسجد من أجل حضور المجلس العلم النافع. جاءتنا البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة قال عليه أفضل الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه، أتى إلى المسجد من أجل أن يتعلم أو يعلم، ماذا؟ قال: كان له أجر معتمر تام العمرة. ومن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فله أجر حاج تام الحجة. وهذا الحديث حسنه صححه الحاكم في المستدرك ووافقه على ذلك الذهبي. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن احرصوا على احرصوا على عمارة المساجد بالصلاة والذكر وتعلم العلم النافع، على أن الذكر لله تعالى يشمل الكل. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. قال الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه الأذكار: اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتكبير ونحوها، بل كل عامل بطاعة الله تعالى فهو ذاكر لله، فكل من اشتغل بالطاعة فهو ذاكر لله تعالى. حتى قال سعيد بن جبير: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم. إذن من فقه المساجد أن نعلم الوظيفة الأساسية للمساجد وأنها لذكر الله تعالى، ومن أعظم الذكر مجالس الذكر، الصلاة، تلاوة القرآن، تعلم العلم النافع. ففي ذلك جاءت البشارات من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian berikutnya yang di antara fikih masjid yang perlu kita faham, apa sih tugas masjid? Fungsi masjid itu apa? Fungsi utama dan pertama dari masjid nggak lain dan nggak bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau tadi mengingatkan, kamu ini kalau sudah duduk di masjid maka betul-betul jaga adab, jaga kehormatan masjid. Jangan bicara hal-hal yang nggak penting. Bicara hal-hal yang nggak penting aja jangan, apalagi yang haram. Karena mau di rumahnya Allah, pakai aturannya Allah, bicara hal-hal yang nggak penting aja jangan, apalagi yang haram. Kalaupun kamu harus bicara tentang urusan dunia, jangan di dalam masjid. Fabruz ila kharijil masjid, keluar dulu dari masjid, baru bicara urusan dunia. Jangan sekali-sekali bicara urusan dunia di dalam masjid. Maka jangan pernah sibukkan masjid kecuali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja ibadah? Macam-macam. Ada zikir, ada sholat, ada baca Quran, ada halakoh-halakoh ilmu, majelis ilmu. Itu bagian daripada ibadah yang memang harusnya masjid dimakmurkan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau kita bicara zikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan rumah tersebut untuk diangkat, ditinggikan, dan disebutkan di situ namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di siang hari, di malam hari, di setiap saat ada yang bertasbih kepada Allah. Siapa yang bertasbih kepada Allah di masjid? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bi'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Mereka adalah orang-orang yang nggak pernah dibuat lalai dengan perniagaannya, dengan jual belinya. Itu semua tidak membuat dia lalai dari berzikir, mengingat Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka takut di hari pembalasan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sendiri mengatakan secara eksplisit di dalam Al-Quran bahwasanya fungsi masjid itu untuk zikir, diamurkan dengan zikir. Kemudian
yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, Rasulullah melihat ada sekelompok sahabat yang sedang bikin lingkaran-lingkaran. Nabi nanya, "Ma ajlasakum? Apa yang membuat kalian kumpul di sini duduk-duduk?" Kata mereka para sahabat, "Ya Rasulullah, kami sesungguhnya duduk untuk menyebut nama Allah Ta'ala dan memuji Allah atas nikmat hidayah Islam yang kami diberikan." Nabi sampai nanya balik, "Allah ma ajlasakum illa dzak?" Benar, kamu nggak duduk kecuali hanya itu tujuannya, buat zikir, buat ingat Allah. Akhirnya mereka mengatakan, "Wallah ma ajlasana illa dzak." Demi Allah, nggak ada yang membuat kami duduk kecuali itu ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah sampai nanya begitu? "Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum." Aku ini minta kalian supaya sumpah bukan karena curiga sama kalian, bukan. Tapi kenapa saya minta kamu sumpah? Walakinnahu atani Jibril. Malaikat Jibril datang kepadaku, fa akhbarani anallah ta'ala yubahi bikumul malaikah. Malaikat Jibril ngasih kabar bahwasanya kalian semua yang duduk ini berzikir, kalian semua dibanggakan oleh Allah di depan malaikat-malaikatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi luar biasa, nggak main-main ya ikhwan. Nah, begitu juga dalam hadis lain disebutkan kalau ada sekelompok orang yang berzikir kepada Allah, mereka diliputi dengan rahmat Allah, malaikat mengelilingi mereka, turun kepada mereka ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan menyebutkan mereka. Itu yang pertama, fungsi masjid buat ibadah diantaranya adalah zikir. Kemudian fungsi masjid buat ibadah, di antara ibadah juga yang memang harusnya dimakmurkan masjid dengan ibadah tersebut. Apa ibadah tersebut diantaranya? Di antaranya adalah untuk sholat berjamaah. Dan kita semua udah tahu sholat berjamaah ini di masjid lebih afdal daripada sholat sendirian. 27 derajat, 27 derajat lebih afdal. Bahkan di dalam hadis lain yang tadi sempat disinggung, kalau ada orang datang ke masjid tujuannya buat sholat, maka setiap langkahnya dicatat sebagai pahala, 1 derajat diangkat. Setiap langkah yang dia langkahkan 1 dosa digugurkan. Ini dari hadisnya Nabi. Begitu dia masuk masjid, kemudian dia nungguin sholat, selama dia nungguin sholat dia dapat pahala sholat. Selama itu malaikat doain, Allahumma rahamhu, Allahumma gfir lahu, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, Allahumma tub alaih, ya Allah terima taubatnya, selama nggak ganggu orang lain. Ketika itu kita duduk di masjid nungguin sholat, nggak berhenti-berhenti, dapat doa dari malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, fungsi masjid buat sholat jamaah. Kemudian yang ketiga, fungsi masjid juga buat ibadah, diantaranya ibadah apa? Ngaji, thalabul ilm. Di dalam hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, orang yang pergi ke masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu, nggak punya tujuan kecuali buat ngaji atau ngajar. Datang ke masjid nggak ada tujuan kecuali buat ngaji atau ngajarin ilmu yang manfaat. Maka apa yang dia dapatkan? Kana lahu ajru mu'tamirin tamal umrah. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang umroh sempurna pahalanya, saudara. Nggak usah jauh-jauh. Ente ngaji nih sekarang nih dari rumah, datang kemarin niat nih buat ngaji nih, ngaji fikih. Ini semua udah dapat pahala umroh nih insyaallah. Terus kata Nabi nggak sampai di situ, lebih dahsyat lagi. Kemarin orang berebut visa buat pergi haji. Begitu bayar ratusan juta, visa nggak keluar. Ini sekarang ente nih lagi dapat pahala haji. Nabi yang ngomong dalam hadis riwayat Mustadrak Imam Hakim. Kata Rasulullah, siapa orang pergi ke masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu, enggak punya tujuan lain kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, falahu ajru hajjin tamal hajjah, dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji yang sempurna hajinya. Masya Allah, ini keluar jadi pak haji semua udah dari sini. Amin ya rabbal. Nah, sekarang semuanya dapat pahala haji. Jadi tujuan masjid salah satunya buat majelis ilmu, karena majelis ilmu merupakan ibadah. Kemudian di antara tujuan masjid juga yang nggak kalah pentingnya, saudara, ya berbagai macam ibadah. Kata Imam Nawawi fil Adhkar, i'lam anna fadilat dzikir ghairu munhasirah fi tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir, bal kullu 'amilin lillah ta'ala bi ta'ah fa huwa dzakirun lillahi ta'ala. Ya, kemudian Imam Nawawi mengatakan sebetulnya yang namanya zikir itu bukan hanya zikir tahlil, tahmid, tasbih, enggak. Setiap orang yang sedang berbuat taat kepada Allah, maka dia sedang berzikir. Orang yang berbuat taat apapun bentuk ketaatannya, setiap orang yang berbuat taat kepada Allah maka dia sedang dalam keadaan zikir. Termasuk ngaji, majelis ilmu. Karena yang namanya zikir nggak terbatas tadi tuh, nggak terbatas baca zikir-zikir yang biasa kita baca. Ngaji itu majelis ilmu termasuk zikir. Karenanya disebutkan oleh Atta, majalis zikir hiya majalisul halal wal haram. Kaif tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasum wa tankih wa tutalliq wa tahuj wa ashbah dhalik.
Majelis zikir itu termasuk majelis yang di dalamnya disebutin mana yang halal, mana yang haram, bagaimana cara kamu jual beli, bagaimana cara kamu sholat, bagaimana cara kamu puasa, bagaimana cara nikah yang sah, bagaimana tolak, hukum yang berkaitan dengan tolak, bagaimana cara haji. Majelis disebutin hukum-hukum yang berkaitan dengan itu, maka itu juga disebut majelis zikir. Maka intinya kesimpulan, jangan pakai masjid kecuali buat ibadah. Jangan pernah gunakan masjid untuk selain kepentingan ibadah.